Click nyo lang po yung Chrome at i-type nyo po sa taas AC Market. AC Market. And then, download nyo lang po. Downloading. Tagal naman. Downloading pa din. Downloading pa rin. Ayan, tapos na ma-download. After that, open nyo lang po. Tagal naman ma-open. Open nyo lang. Diyan na. Tingnan lang natin sa downloads. Kung talagang na-download. So, install nyo lang po. Installing. Install the AC Market. Para po magiging maganda po yung video natin. Wala pong watermark. Diba? Social ang dating. Video na walang watermark. Installing. Tagal pa rin. Installing pa rin. Tagal naman. Pati ba naman mag-install? Tagal pa rin. Ayan, tapos na. Then, open nyo lang. Open. And then, sa taas, lagay nyo lang yung keyword. Kinemaster. Or kinemaster. Anong pa man pronunciation or anong gusto nyo. Tapos yan, dyan na. So, yung sako, na-download ko na po. So, pili lang kayo dyan ng version. Pili kayo ng version dyan. Yung pinili ko is 4.8. Tapos, installed. So, naka-installed na siya sa cellphone ko. So, ayan. Teknik. Ano mention? Ano mention?